दीदी भाई शुभम आमर गले हारे घर बहुत खाली खाली लगुच खाली खाली घर लगुच भल लगुनि दीदी आसिले बहुत खुशी लगुच कहीं दीदी आसिले मत कौन काम करा पड़ूनी सांगटे भल मिल जाऊँगी मत जो रोषे भी हेल्प मिल जाऊँगी मत आसिले माने कहला बेलू गोटे दिन पूरा दिन सारा ही मु बसे खाली टिके टिके केतबेले कौन टिके करदे ना किसी मु करेनी खाली शुभम आ सानवी साथी मु खेले सानवी भी जिते ही नाला मु शुभम साथी खेले छुआ भली दीदी सब काम करती मुझे कैनि से गला मत भल लगुनि मनटा मोर दुख हो जाऊँगी आसिले बहुत खुशी लगे मत एवं से केवे आसवा ठीक ना मो पु केमती कांदुचती देखुं कांदी ना से काली रात बहुत कांदी जाते शुई केते रात शुईले जा 11:30 बाजीगला शुवाई कि हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ देखो सकाळ छटा 20 बसी आड़ी सका कौन आज मो वीडियो कर देखा कौन बाबू आम एक शुई जीती भुवनेश्वर जावाई रेडी हो सारे पु आमर कांदुंट कि कहीं भौणी की छाड़ी जावाई मन होनी से काली ही कांदुंट छतुरई स्केटिंग बैग हाँ हाँ देखो चंपू कौट अच्छी बापा आमर ये बस ये आम पु अच्छी से तार देहटा भल ना राति सारा शुने से कांदुची ए पुआ शुभम कांदुचती से गोटे केते आसिले बापा साथ बुलाई जाती काली गोटे माने आसला दिन परदिन टिके भी जाना झील को छाड़ी सानवी की छाड़ी टिके भी जाना से कांदुती सानवी केते कांद सी भी कांदनी बहे कांद उठिले से खोज आग शुभ खाली रात के कांदी शुई जीती कांदी कांदी कि कांदी कांदी कि खाली शुई जीती केते पंपले पंपले शुआई सानवी रात उठिक नहीं 2टा बेलू कांदिला भाई तो बाहर सारे आम शुभम तो रेडी शुभम कौन कह कौन कह आम पु कांदिले कांदने ये लुह लुह वाला ना कांदनी आम जीवु काली सानवी आम कार जीवु हाँ तुम कांदनी मिछ ठीक कह दिया कहे कहे कह आम आज भुवनेश्वर जाऊँ हारी कह दियो मो मन भल ना आम झील को छाड़ी जावा चाहूनी सानवी की नहीं कि जीवी सांगे तुमको भी भल लगे सब कांदते भल लगनी क्या पाठ पढ़ा स्केटिंग अच्छे ट्यूशन अच्छे से सब छाड़ी रही आज रविवार जाऊँ रविवार रुहती सोमवार सकाल गले से भाई ड्यूटी जाते
ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଆମ ପୁଅ କେମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ଯାଇକିରି ଗାଡ଼ି ସେ ଶୁଭମ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାହା ବନେଇଛନ୍ତି। ଚାହା अंडा सिझा बनेଇती सानवी बापा आ शुभम। हाँ से 3-4 दिन सो जाए मामा नहीं जो टिके टिके पीती आसो चा टिके चा पियोनी हाँ माँ मुंडा पर एक्चुअली दीदी बहुत दिन पर भाई आउ दीदी आसी घरे कार भी मन भल ना कौन पाए ना एत दिन पर आसी जदि एमती गोटे दिन रहीकि पलैबे का मन भल लगे कि समस्ते कि माँ बापा कार मन भल ना कहते आउ 2 दिन रही एत दिन पर आसी 2 दिन रही भल लगुनि कौन करेंगे पुअर आमर परीक्षा अच्छी भाई परीक्षा अच्छी 3टा परीक्षा अच्छी तार 3टा परीक्षा बाकी अच्छी तो 3टा परीक्षा भाई ड्यूटी भी अच्छी काले सकाळ बाबा तो चाकरी छाड़ी जीव पुओ अच्छी कहते चाकरी छाड़ी बिल बाड़ी काम कर भाई कौन शुभम और शुभम कहते चाकरी छाड़ी दे के बिल बाड़ी काम कर चाष हाँ कहते ऑफिस जाऊनी देख शुभम आमर कहते आउ जॉब करनी भाई की मना कर दौती तो गाँव आसिकी मो दादा और मो अजय सागर चाष कर चाष कर परिया पत्र बेच कि टेंशन नहीं परिया पत्र चा परिया पत्र आ किणवा पड़ो किसी नहीं निजे बनैला बिना सार जल्दी देह भी खराब होबार ना कि चाटा फास्ट चाहा आग भरी करके नहीं जाइए चा मु काप हाँ चाटा रखी अंडाटा थे अंडा के चाप से जो मामा पीना भाई सब जी कथा होते से चाह पीते पीना इच्छाटा चाह के पीऊनी इच्छाटा एत सकाल सकाल से तो गाधोन चाह के दीदी आसला से कदम केबे पीऊनी हाँ तो मोर को जा पीना आसला जे बसिक नथिला से भी से को घर पीना आसुचे भाई सबरे हां से पीउछ चा पीबले तो चार मर्मटा कौन अच्छे से बुझी पार चाह एक्चुअली दीदी चाह मुके चाह पिएनी केबे भी चाह पिएनी तो भाई का भी चाह पिउथिला कि तो भाई रे उपवास मुंड होचे से कौन पकई करन के जानी बड़ी लगे चाहटा तो भाई के चाह पिउना तो भाई को मो चाह छुले भाई हमर चाह पिउ नथिला दीदी हमर अभ्यास करे दे जाबे चाह पिबने तो मुंड पीड़ा हो
ଯାଉଛି 70 ଢେଙ୍କାନାଳ दियो आने से समस्त सुन ली चल बाबा आस लगी चाबी मुके बाबा ନା ନାଇଁ ସେ ବାପା କହିଲେ ନା ପିଇବିନି तो भाई दे ये मको ए इधर तो पानी नहीं ठंडा हो जाए हां कर दिबी ନା ନା ठीक है तो ये दुटे बाबा से तो बात कर पीता की गिनारे दिबी ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଖାଇବି। हां मुझे नहीं तो गिनारे दिबी ନାଇଁ ଏଇଟା ଚଳିବ दे ठीक আছে दे ନା ନାଇଁ ଟିକେ ଖାଉ ମାରୁ बाहर तो चापी हो टेंशन ना ପାପା ଅଧିକ ରହିବାକୁ ଦରକାର ନା ଆମ ଆଡ଼େ ପୁଅ ଆଡ଼େ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସିଏ ସକାଳୁ ଉଠିକିନା କହୁଛି ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଛି ତ ଘରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକିନା ସମସ୍ତେ ଜିନିଷପତ୍ର ବେଚିକିନା ଆସିବି ହେଲେ ନାଇଁ ଥାଉ ସେଟା ସେ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ ଘରେ ଖାଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଘର ଛାଡ଼ିଦିଅ ଏଠି ରହିଯାଅ ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ନା ଘରେ ଜିନିଷ ସେ ଚୋର ନେଇକିନା ଯେମିତି କହିଲେ ନାଇଁ ତାଲା ମାରିକିନା ରଖୁଛନ୍ତି ତମେ ବାହାର ଚାଲିଲା ଆମ ପୁଅରୁ ନାଇଁ କି ଆରେ ତମେ ଉଠିବନି କି ହଁ ନିଦ ଉଠୁନ ସେ ଉଠିବାର ନାହିଁ ଇଏ ମାସି ଆମ ଝିଅ ପାଖରୁ ଆସିଲେ ନା ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ଝିଅଟା ଏତେବେଳେ କେ ଉଠିନି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ସେ ଝିଅ ପାଖରୁ ଆସୁନି ଓହୋ ଝିଅ ଉଠୁନି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ସେ ରାତି ସାରା ଶୋଇନାହାନ୍ତି ନା ଶୁଭମ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉଠିନି ତଳରେ ନହେଲେ ସେ ଉଠି ସାରନ୍ତାନି ଭାଇ 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 ହେରି ସାରନ୍ତାନି କରିବ ପକେଟରେ କେମିତି ପାଇଥିଲେ କି ନା ଶୁଭମ ଆମର ଗାଡ଼ିରେ ନେଉଛନ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିରେ ରଖିଦିଅ ଦିଦି କହୁଥିଲେ ଚାହା ନେବେ ଯେ ମୁଁ କହିଲି ବାପା ବାହାରି ନାହାନ୍ତି କହିଲା ନା ମା ଆମର ବାରିଆଡ଼େ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଛି ଭାଇ ଆମର ନେବା ପାଇଁ ଘରେ ଖାଲି ହାତରେ ପୋଡ଼ା ଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ କି ହେଲେ ବାରିରେ କିଛି ଲଗା ହେଇନି ନା ସେଥିପାଇଁ ମନଟା ଦୁଃଖ ହାଁ ଚାହା କ'ଣ ଚା ଚାହା ପିଇଲୁନି ହଁ ତ ମୁড়ି ନେଇକିନା ଯା ମୁଢ଼ି ମୁଢ଼ି ଚାହାରେ ମୁଢ଼ି ପକାଇକି ପିଆ ପାଣି ଅଛି ବାପା ହାତେ କ'ଣ ନେବେ ଆରେ ଚାହାରେ ସେ ପୁଣି ଛାଡ଼ିକିନା ଆସିବ ଏ ବାବୁ କାପ वेस्ट मत कर ମା ଟିଭି ଉପରେ ବିସ୍କୁଟର ପ୍ୟାକେଟ ଥିଲା ନା କ'ଣ ଅଛି ନାଇଁ हाँ कुछ कहबे नहीं अच्छा बिस्कुट दे पानी आइला पानी 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 खो दे गला कौन सुबह में ले पापा के चाय में डुबो के खाई बिस्किट ले पकड़ 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 खाली पेट में जाएगा तो उल्टी आएगा दौड़ सुसु आए तो करके आ चलो रे जल्दी चलते हैं अरे ना अरे खाली पेट में नहीं जाए उसको भी खिला दो अब भी खा दो मैम लेगा बेटा एक बिस्किट शुभम
शुभम देखो क्या संग बिस्कुट काना धर खंडे खाई बाबा तो बाबा फ्रिज ऊपर रखी दो टीवी ऊपर আছে ଯାଉଛି ଆସ ଶୁଭମ ଆମେ ଏବେ ଦୁଇ ଯା ଯାକ ଚାହା ପିଇବୁ चाहा ले सामने को जो आपलटा दौची ना से बड़ आपलटा जब तो पैसा ढालिबा पाए ढाली दौची ना ता भीतर जहा मिलबो ता भीतर ढाली ହଁ ହଁ ଦଉଛି से 2 वर्षर होई जिवो ना 2 वर्ष 3 वर्षर तार दे दे खुली दे इत्ता पैसा मिलबो तार ଦିଦି ଆମର ଗୋଟେ ଆପଲ କମ୍ପାଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ସାନ୍ଭିକି କଣ ଦେବି ବିକା କାମ କରିବ ସମସ୍ତେ ବସିକିନା ଖାଇବ ନା ରୁବି ଶୁଭମ ଠିକ କଥା କହିଲ ତ ଦାଦା ଦୋକାନ ଯିବ ନା କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପାଇଁ ତମକୁ କହୁଛି ଚାଟି ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଘରେ ବସ ହଁ ଶୁଭମ ଠିକ କଥା କହିଲ କହୁଛି ଦାଦା ତୁମକୁ ତ ଅଫିସ ଯିବ ନା ତ ସେ ପଇସା ଆସିବ କନେ ହଁ ଖାଇବା ପିଇବା ପୁରା ଯାହା ହବ ଘରେ ସେଟା ଖାଇଥିବେ ତୁମର ପଇସା ପତ୍ର ତ ନାହିଁ ଦାଦା ଦୋକାନ ଯିବନି ଦାଦାର ଦୋକାନର ପଇସା ଆସିବ ଆମ ପୁଅର ମନ ନାହିଁ ଛୁଇ ଶାଗ ତ ନାହିଁ ନେଇକିନା କଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଘରେ ରୋଷେଇ ହବନି ଘରେ ପାଇଁ ତ କିଛି ନାହିଁ ସେଇଟାରେ ଖାଲି ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦବ କଣ ଏ ଯୋଉ ଶାଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଶାଗରେ କଳମ ଶାଗରେ ସଜନା ଶାଗ ଯୋଉଠି ପକେଇକି ଭାଜିବ ତା ଟେଷ୍ଟି ଅଲଗା ଘରେ ଭିତରେ ତ ନାହିଁ ରସ କରି ରଖ ହେ ସଜନା ଶାଗ ପାଣିଟା ବହୁଥିଲା କେହି ଦେଖିନ କଣ ନାହିଁ ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଏମିତି ପକେଇ ଦେଇକି ଆସିଲି ଢାଳି ଦେଇକିନା ବାଲ୍ଟିରେ ମା ଆସିଲା ଯେ ସେ ନେଇକି चलो निकले ତୁମ ମୋ ଜୁତାଟା अरे बैग बैग तो अंदर से ले आओ ସେମାନେ ରେଡି ହେଇସାରିଲେଣି ଯିବା ପାଇଁ ଉଠିବା କଥା ନା ପୁଅ ଭଲ ବାହାରିଲାନି ରେଡି ନା बेटा शुभम बहुत खाएगा चाकरी को छाड़ी दे खाएगा हम दुकान करेगा हम पोस्ट लगाएगा हां हो अपना दिमाग चला रहा है लेवन दीबो ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଟିକେ ଉଠେଇ ଦିଅ ଶାନ୍ତିକି ଉଠେଇ ଦିଅ ए जी लाना भाई का कर दे दे भाई पड़ेला ने ଭାଇ ଗଲା ନା ଯାଇକି मैंने सुना भाई वाला का ଭାଇ ଗଲା ଓ ଶୁଣ 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 गले भाई रेडी सलन जीवे भुवनेश्वर तो भाई बाबा गाड़ी बाके रे गाड़ी बाहर के
ଝିଅଟା ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯିବନି? ରାତି ଯାକ ହଳଦୀ ଟିକେ ମାରିଦେଲା ଦେହକୁ, ତାପରେ ତମ ପୁଅ ଶୋଇଛି, ମୋ ପାଖକୁ ତ ଆଇଲାନି। ଏନେ ବୋବା ଡାକୁଥିଲୁ, ଯାଅ ବୋବା ଡି। ଶୁଭମ, ଶୁଭମ ତମେ କାନ୍ଦନି, ଆସିବ ତମେ। ଦୁଃଖରେ ଟିକେ ଯିବେ ଯଦି ପାଖିଆ ଦୁଃଖ ନେଲେ ସେ ପତ୍ର କି ଡୁଙ୍କ ଭୂମିରେ ଯୋଉଟା ମାରୁଛି ସେ ରହିଥିବ, ଦେଖିବୁ ଏଠୁ ଖଣ୍ଡେ ଭିଡ଼ି ଆଣିବୁ, ଆମେ ତଳ କରିଥିବ। କି ଡୁଙ୍କ? ଯିବୁ କି ବାବା ସାଙ୍ଗେ? ୟାକୁ ଭଲ ଜିନି ରାଶି ତେଲ ନାହିଁ କି? ତେଲ ଆଣା ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଯାଇନା ଆଣିଛି ସୋରିଷ ତେଲ କଣ, ସୋରିଷ ତେଲ, ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ରାଶି ତେଲ, ତିନିଟା ଯାକ ଘଣା ତେଲ ଆଣିଛି। ଆମର ଡଣ୍ଡା ଦିଦି କହୁଥିଲେ କେବୁଲ ତାର ନ ପାଇଁ ଜମା ତମକୁ ମନେନି ତମକୁ କହିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଗେ ତ ରଖିଲି, ଆଗେ ଶୁଭମକୁ ମତେ ଦୂର ଭାବୁଛି ଏରାକ ବୋଧେ ପିତୁଳାରା ହେଇଥିବ କଣ, ଗରମରୁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ। ହଁ আমরা ଆଜି ପାଣି ଭରୁଛି। ଓହୋ ପାଣି ଆମର ଦିଦି ଭରୁଛନ୍ତି। ଆସୁଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ରେଡି ରେଡି। ପଶାରୁଣି ପୁତୁରା କିଣିକି ଆସିବ ହଉଛି। ଅଚୁଇ ଚୁଇର କେତେ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଯାଉଛି। ଚୁଇ ଆପେଲଟା ଢାଳି ଦିଅ ମା। ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ଟିକେ चल 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 बाय ससुराल, बाय ससुराल। पिठिया दी मेरे को देखो आदि। हाँ बाकी भी जब हल्दी मारती तो सुंदर जाओ। हाँ ये तो हिंदू माता है ना, ये ना तो बोलने तो शुक्रवार दिन दीदी भाई शुभम आमर गले हारे। घर बहुत खाली खाली लगुच, खाली खाली घर लगुच, भल लगुनि। दीदी आसिले बहुत खुशी लगुच, कहीं दीदी आसिले मत कौन काम करा पड़ूनी, सांगटे भल मिल जाऊँगी मत, जो रोषे भी हेल्प मिल जाऊँगी मत,
ମୁଁ ଆସିଲେ ମାନେ କହିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ଦିନ ସାରା ହିଁ ମୁଁ ବସେ। ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଟିକେ କରିଦିଏ, ନହେଲେ କିଛି ମୁଁ କରେନି। ଖାଲି ଶୁଭମ ଆଉ ସାନ୍ଭି ସାଥିରେ ମୁଁ ଖେଳେ। ସାନ୍ଭି ବି ଯେତେବେଳେ ହେଇନଥିଲା ମୁଁ ଶୁଭମ ସାଥିରେ ଖେଳେ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳି। ଦିଦି ସବୁ କାମ କରନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି କରେନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗଲାରେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମନଟା ମୋର ଦୁଃଖ ହେଇଯାଉଛି। ଆସିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ମୋତେ। ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ଆସିବା ଆଉ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆମ ପୁଅ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ କାନ୍ଦି ନାହାନ୍ତି, ସେ କାଲି ରାତିରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ଶୋଇବେ କେତେ ରାତିରେ ଶୋଇଲେ ଯାଇ 11:30 ବାଜିଗଲା ଶୋଇବା ପାଇଁ ତାକୁ କି